na bola sanga ni choni na kiana wase ono na tikini rusang bul kadiwa doma kamo bola na tikini bola tambo ngondo na tikini bola tambo tale saboso ko chisu ka kabe ira sai kwa ongo na daga sabi na kata wana kalau mondo wakambauti koya satala mai kukoya ni sayandra ni mbula binakatale mai na lubi ni kalau ko ni sa tikora sa katale enan dua tale na matakabo dua tale na matangka ebi baro tai tali tiukina na nondam bula na turanga menda yado bata mai menda mai bulida bata na dabe binakata na kalau menda bulida ena matanga ni kuwa au ngustu kini ni kalau ngustali tiukini First Light Gospel Ministry meu bagayandra o bagambula tali tiku beke mani ena matanga ni kuwa na ada tale ni nonda turanga kena nonda bagambula na ngwani turanga o Chisu Karisto ani berasanga ni toso na nonda bingarabi o sa sureti kenda ena bonuan duin da banga enda dui barong tiu maikina de kabinaka mi lolonga na ulunda dan garaba na kalau ena dona masu da masu amanda tamai ke mamisaka mai loma langi na kalau lebu na kalau ndololoma na kalau endondono monuro kobi na kalau talanga kili monundo kai kemani na kalau duonga kandondono me vango lebe kemani na baro roko nandokai kenalangiti nusabangan dini tagi kemani ni o kemani duonga na kalau na daga ni bimbuli sang ninduan no ale ruakina na daga ni bebang bulaya na dalana mai kalibari sang talanga ninduan no ale ruakina na daga ni memi sotabi ka maruroi karoni boli tuna ni memi bula na benga na sawo chena bongi me doba tale tigo mai ndo tale na mataga bo enda yo kemani nga kuni be maruroi kuni be sotabi o kemani sa talanga no sile tigo be kema me nei nui nindona singa nuna talebi ke mami list tale mai kanuban deita ka tiko be ke mami ni sanga ni bura me ke mami tiko bagan dua kena tunde kena na bura ke mami bola tike nongo bura ngo ni dona singa sana oti kona mai kau tike mami kena dona bura sang kena tangin oda na rarawa kena butungo kena nuingawa me bakai nuingawa tu kena ko biti ena ngau na indai ena vuku ni mate na COVID ni mami kalau ena buru ya siang kina tawi mate siang talanga kina na mate mami kalau ena matanga indai mami lau tale mai bike munika batu sai ke mami tiko ni ke mami tamata i bala kaki mami sangu sunda tiko na ni mami dui mata bu vale ena batu tusa ni albina na kalau mi ke mami besochi kabasa sabata isaka na nomunindra na nomuni bosa Paru tale me ke mami na bei wasei tale kina ena mataga indai. Kama misa krean ngasi ni buli ni nomu ni bosa. Yana nomu ni alo tambu na ikatolu bakalau. Mena mai vang matatata kakabang madala taga bei ke mami na lomamu ni. Inaka baka lebu sara turang na nomu ni loloma. Binaba lebu kalibari. Binaba lebu turang na lubemu ni sa andambe warong tale tiku mai. Ena mataga indai. Binaba lebu sara turang. Nomu ni sa rongoda ni mami masu. Chisunay soro. Ni mami bangbola. Emeni Jisu. Nanonda iulutang na matangataling deinda ka koto ba ngona kiana rorong new covenant and mission. Na ve ale alati vo ke na kauloto. Vekamani na bewekani lomani o karea derau ni kuni lakomanda mai bata keiau ena nomuni bola tambo ena boli madhiu na kiana wasi rusanga bulu kawalu ena tikina itin kadiwa kiana tikina rusanga bulu kelani nda bagan deuditi kona tikini bola tambo ngo ena dona mataka iendau maka menda lesu tale manda kina ena vuku ni nonda ulutanga kwa esa tukuni rau toko veikande na mataka ni kwa membeleta na kaulotu siana mission. Kana tiginungo, go you therefore and make a disciple. Komendongo ilako kabaga lotu taki ira of all the nation and leni beba nua kedenga
baptizing them in the name of the Father. Baptize the gira and other ni kalona tamana, the Son kalona luvena, and the Holy Spirit in kalona alotambo. Tineru sangabulu, teaching them to observe all things that I have commanded you. Bagabulidir merakila nakakeda saranga kausa bagarota ve kemundo kan kedenga underline tagoya all things. And lo, I am with you always, even to the end of the world. Ye kauna tiko mata ke kemundo medo bana ipagata uti ke burbura. Kemudian Nabi wakani lumane bida na baka sama tale enda na tera ena mata ini kwa ena buku ni baka sama ni kaulotu. Nei matai Nabi wakani lumane na kaulotu na matai ni kambimbi sei kwa na ka enda kauta tiko na message. Lebu na ngauna endo baka yang ataki na daga ni kaulotu ena bosongo na go and tell the world. Ye ekambimbi want to tell the world. Kwaya ne manta ikine di baka sama enda na tumika na matakatala indendai say kwa na message. Nabi okani lumani ena Noah enda bulide tiukin e ruan aspect ni eternal life. Endure a present e keni kerua na future. Kaposa ruro tiko ya membaleta seikwa na prosperity, na temporal prosperity and the eternal prosperity. Na nonda bakalonga tatanki e na ngauna indendai kena nonda bakalonga tatanki katawa mundo. Ya na singa sana lista le maikina na nonda ibambula na ngani turanga uchisu karisto. O wana numi kende na noa enda na mai solota vanta na baka samoya vanta kena nonda itukutuku e na matakatala indendai. Kakambimbi kina me ni prosperity gospel na nonda itukutuku. Menda buno takabe ira mera mai lotu mera buti ni au mera rawa kakina. Nabi okani lumani e senga ni okoya nebaka enda sarungoda nisa buno taitu ena ngauna indenda ena be tutu ni bunao ena be sangata ni ngauni sala ena be videos ena be YouTube ena ngauna indendai na kambimbi ngona kina me matanta na message. Nisa matanta na message ena ngai matanta na messenger ena nambarua o kwa e kauta na itukutuku beto kwa na kauta na messenger ena kauta nga na itukutuku o kwa e vingomo kokoya e kauta nga na itukutuku o kwa e sabakambauta kokoya beta ne sini rau ni kauta tale ndo na itukutuku e senga ni bakambauta ena kauta nga na itukutuku e bakambauta e kambimbi kina na nonton do baka waso mata iti ko mai ena nonton do baka nanumi na ka enda bakambauta na kambimbi beleta ya na ka ena molta giko ya talanga na ka ena kauta ona kauta tiko ni o kauta mole viwa sei ya talanga na ka ena baka rauta giko kena mati nitu sambera mai sei kwa na substance ni no mu faith. It is what you believe. Yana kambimbi. Senga ni isu ike na believe. Senga ni isu ike na faith. We will all have faith. But the demarcation line lies in the vanua and the ndui ndambekina and a ka and the wakambauta. Onuitaga nikunina tomika tiko anabu na mbimbi kina na leso ni new covenant vatake na mission me matanta na dhava na new covenant sena kosi pele sena be vambulai o kongo e baka tokai tiko ne matani nonda baka sama e na matanga ni kwa sei kwa na mission na message na biokani lumani
Obi uli ko lang abikanda ena matanga ni ko indo na statement buketi ko na baka nana noya ena buku ni message balai ena non the Sabbath school lesson yambaki rona undolu kachini ena imata ni kota na ndrani pepa ndona ndra rosa nga vulu kawalu tale na kai bagara takatoka na statement ungo ena buku ni ka enda bangambauta ena buku ni message kana tika nungo what makes us holy naka kwe e bakatambui kenda naka e saba ena nondambu naka besa utagi kenda kati unatingo what makes us holy before God the saba ena matini kalo is what Christ has done for us. Na kasa the kabo oti na ngoni turanga ko Jesu Kristo. O koengo and the vakandonui kina ena mati ni kalau and the holy kina ena mati ni kalau. Rada mulik somo. Not what we do. Esenga ni ka and the kaba kanda vakandonui kina ena mate ni kalau o na bio kanil mani ninda edawa to mandanga mai na tangiende oya da reida na bonua e ba dalakata itukina na kena kauna itukutuko ena ngone ndai e ken saba tabu bulita itukuna nonda bandonui ena mate ni kalau e bagatau ena ka enda da kava e senga na bio kanil mani meuli ketale. What makes us holy before God is what Christ has done for us. Yana message. Yana kusipeli na kansa da kaba oti na bukunda na ngone turanga o Jesu Kristo ena rono undolu nembaki sawochi. Yana na may mate ena dalana may kalibari ena bukuni nonda bagambulai na kautamata. Not what we do. Okwa and the holy kina. Okwa and the justified kina. Yana mante ni kalau. Senga ni kanin balimbalea. Embiutani. Senga na ka enda the kava. Endutani na kena inaki. Endutani na nona dagadaka. Na ka the kava ena nondambula. Seikwa na yalutambu. Iroma da maulik sombo. The moment someone loses sight of that. Nindua yali ena nona vaga nananu seikwa na kasa da kabawote na nondambula na ngwani turanga o Jesu Kristo. Truly it's so easy for self-righteousness ni yali ena nomu vaga nananu na kasa da kabawote na ngwani turanga o Jesu Kristo rongoda ena totolo saraka rau sara na kena budini ena nomu mbula ena nomu vaga nananu na baka sama ni nomu bagandonu iko bagatakiko se na salvation by works no ada maulik sombo kana tikinongo to rise up along with pride and inner corruption ngona kana yado kona ndokondoka kona lebeti ko bleta ni obagambote tiko ninda bagandonu ina matini kalo ena ka enda bagadora senga ena ka e bagadora na ngone turanga ko Jesu Kristo ena runondolo na baksaochi ena taka ni nona bebagambulai ena bukunda na kautamata. So concerned with their outward deeds wiranando bosanga bagalevu ena kai rai year of pity. They lost sight of what really matters. Karabagayalia ena nonrabaka nanano sekwa naka embimbi mera vetalano kina vebana numikina mevono take. Sekwa na casa da kaboti ena nondambula nangwane turanga o Jesu Kristo. Ernando undusi tiko nga ena kaenda da kaba. Kara senga saranga nimba undusebe kanda se buno tagabi kanda na casa da kabaoti na ngwani turanga ko Jesu Kristo.
Ne karuni baka sama ena matatalendinda isi kwa na messenger. Darongoda ena statement of sanga ulika wote waya ni mol taka ka beso taka na bagarau ni nona rai na bagarau ni nona mbula na bagarau ni nona lako batake Jesu Kristo say koya na message what God has done for us. Yana biyo kanilumani na kana biso taka na nomurai na kana biso taka na nomumbula. Sana senga ni self-righteous Christian. Sana selfless righteous Christian. Nabiyo kanilumani. Nyotoso tiko ena vambonta na kasa da kabawote na ngoni turango Jesu Kristo ena runundolo na mbakisawote nabiyo kanilumani rongoda ena senga vakandua ni na rai ena nomu vangamadala ena nomu tutuko ena nomu emphasis takamandanga sona ulutanga se sona ndina se kwa na vaka sama ni salvation by seuiko na kake de kwa na vangamadala taka ena lesu tiko nga wana kalau nebio kani lumani na tamata pangambauta se uira na messenger uirungo uir ersa dingoma kabagambauta ena bunilo mandratoto ko sei kwa na kansa da kaba wetinongoni turango Jesu Kristo na bukunda ya enda baka bulai kina o ya talanga naka enda baka donui kina ya talanga naka na bio kani lomani o kwa nonda kina na temporal prosperity vata kena eternal prosperity ya na bio kani lomani kawataranti kubikende na matanga noa na nonda tuda ke tale mai na mante e senga ni membeleta na ka enda the cover. It is because of what God has done for us. Koya enda na tuda ke tale kina na mate. Koya na biyo kanilumani enda nonda kina sei koya na kena marutaki sei koya na eternal kingdom, the heavenly kingdom. Kwa kedungo oiko vakambauta. Na soli ni vakambauta e soli e vikanda na kalau. Ka activate na soli oya sei kwa na yalo tambo. Anabuna o kinda vakikemuni sa tiukene na mataka talende dai na choni na kena wase ona na tikene rusanga vulkadiwa. Kana tikinungo, this is the work of God. Ongona daga ni kalau that you believe in him. Mo baka bauti koya. Daga ni kalau sino no daga. Anabune lako mai kina na yalo tambo. Anabukunduto nele tolu bakalo. Meme dakamba na daga oya mo baka bauta. Mo baka bauta ena daga ni kalau. Sino no daga oiko. Mo bakambauta katalai rau abuana kalau e nona daka na kalau. Sing ni nomu daka oiko. Oiko e nomu walangan ndingi. Ni presuppose taka veiko na kalau e ndona ka on dingi kina. Yo bakambauta empauta kiko na yalo tambo o dakava. Ni sing ni bakambauta e na empauta kiko sei koya na itobo bakayango na lasa rough the flesh. O the kabakina na kai senga ni dondono. Dabio kani loman na kena songoni na basika kina na curse. Ni ko baka iyo taka e son na kai senga ni dondono. Kakombesi ni baka iyo taka sei koe na kai endondono. Ni ko baka iyo taka na kai endondono koe presuppose taka biko na yalo tambo. Na yalo tambo nangona ko baka iyo kina na yalo tambo empower takiko. Nangona empower takiko o the kabasar kako talai rau sara. No talai rau sarakina basika saramai sei kwa na kana consequences kapag tukaitiko na temporal prosperity wata kei na kai boto kai na eternal prosperity ongona blessings and asan kandua na curse nyo reject ka na presupposing ni alo tambo veiko na biokani lumani kon talai ndre kina kalau kena songo na kena consequences sei kwa na curse ronga do bia matata ta con go vikenda nangonendo ya do kina vikenda na curse e sengni dunru vikenda na kalau e kalau e via vagabuli vikenda in the talendendre
kinanduna ka in a particular truth kwa presuppose taka veikanda na yalo tambo rongoda endo murie mai na kana consequences se kwa na tovi mate niko daga sivia ya sega ni na kini kalau na daga sivia niko kana baga sivia sega ni nona ina kina kalau na kana baga sivia niko yanda sivia sega ni nona ina kina kalau manda sivia senga kana bola tambo be temperance in all things no the kaba na kabi na kamandanga the kaba baga rauta senga ni kabi na kakede mo the kaba misivia senga sona kabina kana bio kanilo mani bi vasala tai kini bikanda na kalau vaga rautanga ni the kaba we sivia endole gimbasika kina na kana consequences ko baga tokaiti ko na curse ungo it is not for punishment but for discipline kana ina ki me babule na lolo mani kalau na ngauna nga e ado kina be ko motowi mate mbeka enu mutalainde ndetiko kina baga sala ni tiko mbulambula na yalo tambunga o kwa e presuppose taga biko kwa na lautala ni le kreta le biko redo sabare tago chibiko morongoda ni sanga ni binaka biko mo daga ba sivia mo yandra sivia mo kana sivia mo kana dala engorsa kana dala sa gotobi mate bibutuni lestale buana kalau nebio kani lumani yana no na daga na kalau kibekanda kenda dingi nga rede na buno e durmai kina se kwa na leso nenda tumika saka chuko na matanga na noa kwanda ndono mita tumika na matanga na noa kwanda sa mai tarani kuwa se kwa na temporal prosperity kena eternal prosperity temporal prosperity a present eternal life wata ke na eternal prosperity se kwa na eternal life and a future Nembalata na eternal life. O nitanga ni bio kanilo mani ni sana rao ni siama chiku maiki na baga binanka na baka sama ni nonde tukutu kwenda dono menta tumika na noa kanda mai tovole menta solo na batatiko ena mataka ni koa. Levu na ngau na bio kanilo mani enta dauna numa na nonda bauta na nonda talai rawa eana nonda dagadaka senga ni nonda dagadaka o ea. Eana dagadaka ni kalau. Eana vune lago maiki na elo tambo. Ena vukundra leto vundoto ne leto luba kalau mera me the kaba na nonda to daga waya ena kena moltaki vesau taki na nonda mbula merawa ninda vesau minda lesu tale kina mbula nga kwenda akadivi kina na ngauna tomanda na ngoni bimbuli in the image of God and in the likeness of God. Kini ke tolu ni bakasama na beokani lumani se kwa na method na ulutanga enda na leso ni tarati ko na matanga nikoa enda sa tarao ti talanga na sona ngauna na 3M principle na message na messenger watakene na method rongonda na bio kandi lomani may berto na le tolongo message messenger watakene na method na ngauni sala enda kaulotu kina na kambimbi na message ni ko sabaka ngata ki baka lebutiko se kwa na live stream e baka inda baka dortiko en ngona indai de son ngona en sala ki baka nambi en method en sando baka totolonga menda laumbo en a live stream kanda senga ni lenga taka na itukutuko kwa vinakati meraronga uira era varong se uira era sarsa se uira na viewers ena bunua e baka bimbi takatoka na nonda na maitara na baka sama ni method na biokani lumani o koya e keria kakambimbi na kako na ka e usatiko e na keria bete sona ngauna e rani nda vuno utaka na keria kayaliki na seikwa na kako seikwa na message anabuna elandinga ki na ba mata na yalo tambo menda tumika rawa na vaka sama ni message na kako na kansa da kaboti ena nondambula na ngwane turanga o Jesu Kristo elebu na ngawni sala through medias through literature
Lebu na ngau ni sa through streets preaching, and though wakaenga taki me waseiki na naitukutuko. I ronga kia waka e lenga naitukutuko, na vio kanilo mani o iko na vevu ke takasara tiunga na takataka ni te voro. E ronga naitukutuko, dua naitukutuko ni kalau, dua na no naitukutuko na te voro. Naitukutuko ni te voro ngo, and though twista kau koe na vosa ni kalau. Ka selfish, ka baka nambi, ka baka lebunga, e na ka membeleti kenda, na ka enda na kaba. E na bunua, e susu maikina, se koe, na ka baka tokai, na prosperity theology, se prosperity gospel. Bala na prosperity gospel, na ka kota kaba ko iko baka longa tatakikina. E alikina, na ka sa the kaboti, e na bukunda, na ngone turanga o chisu tuku mbimbi na bia kanilo mani kelainda na baka lusi ngauna kenda laivunau senda bewe sei kayalikina the true message kayalikina the pure gospel and the valusia saranga na ngauna tondo tukuna nangas mai kalibari ania ngauna baka lusia walanga na ngauna na bia kanilo mani kebaka and the laivunau taka wase ndone tuku kayali kina na bebambulai what God has done for us. Bleto iko o yau ndoru messenger nga ni message. Na method me vuno teke kina se wasei kina se kwa na message. Na message na kambimbi. Obi ulika bikande ndo na statement na matatala indai merawala nga ni bakota baka pinakamanda ni loma na baka sama kinalomanda baka sama ni message rongada mawilika the gospel and the story of the dead in our behalf the most powerful way to open up hearts to truly love God or worship God kana tikinungo na kosi pali na kosi peli na itala noa ni nona mate. Ena bukunda na ngone turanga ko Chisu Karisto. Koingo na ituku kaukawa. Kanda undolava na loma nitamata. Mengaraban dina semelomanan dina na kalau. The gospel and the story of death in our behalf. The most powerful way to open up hearts to truly love or worship God. Tambaki and 2020 and baksa ochin otin quarter and baksa ochin and rani pepa walu sangapulu kadiwa. Muli ka talento tale na tikina and matanga ni kwa merani vevu kitinga and baka samango. For Jesus, no one was beyond the reach of the gospel. He certainly believed. None have fallen so low. Buwan be Chisu e senga nindua. And a dhanga me bangadora, bagarita bikanda, yana kuspeli, beyond the reach of the gospel. Senga nindua na biyo kanilo mani mokaya. O nalolomani kalau na bebambule ni kalau sasing ni bangambula raw na tamatong kore. Rongoda se mani vaive na torsombo na valoloma na sese raw ni nonang bulatam sa kaya ni na tamata e rauchi koya vagabinanga na kuspeli. E rauchi koya vagabinanga na loloma ni kalau na itukutuko ni nona bebambulay na kalau. Se mani vaive sar na kaya na vakampia na kana vagasisila kati unatingo for Jesus no one was beyond the reach of the gospel. He certainly believed. Kana tingo none have fallen so low, none are so vile, but they can find deliverance in Christ. Lebeo kanyo lumani ni da ulika na ibola tambo ba sinaita tu nandinango. Nanalako kwa kikatara en mbarabi be katara ndua e dhurumi chimo nito
Ela ki kaulo tu, mbulo boli tu ene mbolo. Wade sambo ki kaulo tu ene mbolo. Wade mbolo ibuna ene mbolo. Viva luta ene mbolo. Nabi okani lumane senga ni kambimbi ke na mbolo. Na kambimbi ke na tamata oya etiko ene mbolo. Ke lagi tiko mantanga ene rabistam elako kina ko chiso. Ene banu etiko kina na tamata. Nabi okani lumane katiko na tikinungo na kosipeli senga ni leka na kosipeli medova na torosombo na valolama na vakampia na sese rau na pakasisila ni ndona tamata. Ona bio kanilo mano kendanga ndruka. Sega ni ndruka na kalau. Kendanga ndo ndruka na bio kanilo mani. Ke warong tiba na mataka ndai. Se numa ni senga ni na ni bala badora ni bala badora tiko se na maluma badora tiko. Ona numa ni senga ni rauti ko na kospeli rongada babinaka na kospeli e varotaki menonra na tamata vakasisila. Menonra na tamata I bala da. Roma 5 tikino ono kuningule damna tikini voltamongo. Christ died for the ungodly. Kristo mate en bukunda na tamata I bala da. Tamata vasisila. Tamata vakapia. Nabi okani lumani yana message. Yana kamole buno takabe ira tamsakani na tamata. Obi uli katali weekenda na wito statement ngo nabi okani lumani nimbera walanga nindamasu. Me maitini kina na nonda beose ana matanga ni kwa ni okota ni tigutuko to make disciples mubabatise pelitaki na kambimbi na message kokota. Belata na message oya ni ndono ena taraiki na nambula ni tamata. Ni rongoda na loloma ni kalau ko buono tagabe ira Roma rua ena tikine ba. Dosa mbeka na loloma lebu ni kalau. Kan dosa senga ni kila ni sa vetumberiki na vevutuni na dava. Na loloma ni kalau. Ke yali na loloma ni kalau yana kasa da kabo tibikanda ko chisu Kristo ena delana mai kalvari ena nomu tuku na biokani lomani ena senga vagandua ni vevutu ni natamata ya genuinely repent ena rawa ni vevutu ni ena fear ena rawa talanga ni vevutu ni ena self ena nona bina katanga me reward taki ena prosperity temporal watagen eternal prosperity kasenga ni vevutu ni ndina ena nona lo mana na kalau ni reida na lo loma ni kalau ena nona bola. Uli ko lang na statement ngo weekenda ena mataga ni kuwa merawa lang ni wakandeta nga weekenda na itugutuko enda may tinito kina na itugutuko may kaliwari. Rongada mauli ka ena on the Sabbath school lesson ni 2010 first quarter ena ran pabindua tolu ba. Kana tinungo nothing will cause us to love God more than focusing on the cross and the riches and the promises that are ours through the cross. If you can't money, a singing na ka, and a rukini mati di singongo, and a bagayara tagi kanda, mendalo mana ba lebu na kalau, the talay raw ba lebu wana kalau. Na biokani lumani na daba na itugutuku may kalivari. Na kasa da kabo iti na bukunda na ngoni turango Chisu Kristo enandelana may kalivari. May bosota na mbedi, bosota na warolaki, e kasibiti. O uligati wendo na tikin na tale ni rakasibita na matay Chisu ena singoya. E mati ko Chisu ena bukuidei ena bukunda na tamata binaka siya tamata lotu. Ena bukunda na tamata vakapia ena bukunda na tamata ibalbalda bagalonga tay kanda na turanga ena nonda ituga na matanga ni ko ando wal sanga na nonda masu tamay kay mamisang may loma langi pinaka bakalibu sa turanga na numni amay mante na delana may kalibari pinatal nga bakalibu na numni may bosara talibi kay mami ena mataka din dai meround ni baka na numiti ko kay mami na kauloto kimami kambimbi na viva lotu taki
naka era vagalutu taki, naka era disciple taki kina. Yana message, yana itugu ni loloma, naka nusa the kava utene bukui ke mami, ena ronondolo nemba kisawochi. Vinaka baga libsar na yalo tambo, ena vitu berika viva bulidi, ena matagan kau masu tigo turanga, beke moni, kakimem na baga emeni taka, nanganga ni masongo, me kosara, ni dobe ke mami ke nenema mindu imatabu vale, me na yali ena singa kunina lista le mai kene turanga, ke vai sonoba noa isi tuba langa nenema mimbola, ni alubina ni buke mami rawa, ni ke mem se tiko na ngauna ni besao, ni ke mem se tiko na ngauna ni lolama, ngaun sa songki na katimu ni lolama, ana siang ni rao kina na besao, ni alubina ka turanga, ni ungiata, ni buke na ni mimbola, merau ni kimami the cover rao tiko wakan donu kemuni rawa ena nima mimbula dingomi kemuni rawa ni kimami sitiuka na kiana ngauna ni mami kalau ni bakalonga tatakira na lubemu ni warong tiu mena matanga ni koa tiu batike kimami na singen de indai na nomu ni lolama chisu na isoro na nima mi bambula emeni chisu klani da bawa bini binangatangan na kalau ni rau ni mai bosa tali weekend na matangan ni koa. Nusa bawa bini binangatang iti ko na lubi ni kalau ko ni barorong iti ko mai na taunda ko kay biti. Wekam ni na barorong iti ko mai Amerika, England, Australia, New Zealand. Sena yana nuda banga na taunda ko kay biti ko barorong iti mai kina. O sa ngustal iti ko ni kalau ni First Light Gospel Ministry kana vingaravi me baksukachi ko bekamani na bawa bini binakan lebu bekamani na sema tikumai ana nonta buno lomani ko biti sema online tikumai ana taliboni kemani na viewers tikumai na view taga tikumai ana stream ana Facebook binaka baka lebu na nomu bakandono ya ana kenra mailio na undolu baka undolu na tamata ena bonoko tiko kina mo vandono ya me bosabe ko na kalau ena mataga ni koa pinaka baga lebu sar ye me doma na mataga ni mataka ni mode ni bagadengo ni kalau ngata sa chiko